स्मरण करून घ्यायचे शीची विशेष रूपारी हंगाचे मैसूर नगराचे ग्रामाधिपती जामश्री श्री चामुंडेश्वरी मना स्मरण करून आमच्या समाजांतू काशी मठांत आराधन करत असेल ते सपरिवार श्री रामचंद्र देवाचे समाजा रामचंद्र देवाचे मना स्मरण करून घ्यायचे शीची आज दिसांत विराजमान जावनशिले वरसिद्धी विनायक मना स्मरण करून घेऊका विशेष रूपारी समस्त स्मरण करून घ्यायचे शीची म्हणजे गुरुवर्यांचे श्रीमद सिद्धेश्वर समस्त मालगड्यांचे स्मरण ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः प्रारंभकाले निर्विघ्नमस्तु शुभं शोभनमस्तु इष्टदेवताः कुलदेवताः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विकटनाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यप्पडे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे शुभकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां भरतरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्ते अभीप्सारसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तु हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते गृहस्मरामि यत्र योगीश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयर्भोतिर्ध्रुवानि निर्मतिर्मम सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्री भुवनेश्वराः देवादिशन्तनस्सिद्धिं ब्रह्मेशां जनार्दनाः ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः ओम ब्रह्मा सरस्वतीभ्यां नमः ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः ओम शची पुरंदराभ्यां नमः ओम वसिष्ठानंददेभ्यां नमः ओम दुर्गायै नमः ओम क्षेत्रपालाय नमः ओम वास्तुपुरुषाय नमः।